വെച്ചാൽ என்ன போ பார்த்தா போ கொஞ்சம் பார்த்தா போறோம் வந்துச்சா வாதம் ஒரு தலைமுறை முடிச்சு போ ഗൈസ് പുതിയൊരു ഗോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഏകദേശം വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിനെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും, ഗോസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മക്കളെ പാർട്ടിക്കുമോ യാരും ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് തന്നെ എന്നാ ബ്രോ ഇല്ലയോ? ബ്രോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ எப்படி வருது? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന്. ഗൈസ്, വീഡിയോ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. ലൈക്ക് മസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണുക പ്ലീസ്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല പൈസ ആവുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും. നിങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സൂപ്പർ താങ്ക്സ് മൂലം എനിക്ക് വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. என்ன ப்ரோ சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு ஸ்டார்டிங்லையே? ஆனால் வந்து நடக்கிற மாதிரியே இருக்கு. உங்களுக்கு கேட்குதா? കേൾക്കുത് ബ്രോ. കാരണം തണ്ണി ഉള്ളിൽ വീഴ്ന്നിട്ടിருக்கு. അന്ത സത്തം ഗൈസ്, ഞാൻ പറയാം എന്താ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ടക്കിന് വീഡിയോ പേസ് ഉള്ളിൽ പോയി നമ്മൾ ലൈറ്റ് അധികം വെളി യൂസ് பண்ண വേണം. ഓക്കെ, റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് അകത്ത് പോകാം ഞങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓഫീസാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇതൊരു ഓഫീസാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് സൂസൈഡ് ചെയ്ത് മരിച്ചായിരുന്നു. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ அந்த பொண்ணை பற்றி பேசணும். அவங்களுக்கு பேசணும்னா சொல்லி நாங்கள் ஏற்கனவே வந்தப்போ இப்படியும் கேட்டுச்சு. கேட்குது அவங்களுக்கு மைண்ட் விட சண்டை இது பண்ணுங்க. சரி விடுங்க, நம்ம வந்து உள்ளே இப்போ உள்ளே போகலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதான் வர கேட்குதா? வீடியோ கேட்குது ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, அது கண்டுக்காதீங்க. ஓகேவா? வீடியோ முன்னாடி போகாது, அதனால சொல்கிறேன். இங்கே ஸ்டக் ஆகிடும். சரி சரி, ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഓക്കെ, ആ ഒരു പെണ്ണിന് വന്നിട്ട് സൂസൈഡ് ചെയ്ത് മരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാനേജറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മാനേജറിൻ്റെ ചില വർക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനേജർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കറക്റ്റാக சத்தம் கேட்குது ப்ரோ. அவங்களுக்கு பேசணும் சத்தம் கேட்குது. இந்த பொண்ணை பற்றி பேசும்போது சத்தம் கேட்குது. கண்டிப்பாக ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ പെണ്ണ് മരിച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും
ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ വന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവർ വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പോലും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായി. കാരണം പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണിന് വന്നിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും, കുടുംബം ഇതായിപ്പോവും എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രം ആ പെണ്ണ് ഇതെല്ലാം മൂടി മറച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഈ മാനേജറിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നോക്കി. സോ അത് ഈ പെണ്ണിന് സഹിച്ചില്ല. അവസാനം ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് സൂസൈഡ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഓഫീസ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണ് സൂസൈഡ് മരിച്ചതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മാനേജർ വന്നിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായി. ആ ഒരു മാനേജർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഓഫീസ് പയ്യെ അബഡനാകുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓഫീസ് അബഡനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്, പുള്ളിക്കാരനാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ബ്രോ, ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരനാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ട്. ഗൈസ് ആ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റെ വായ് വന്നിട്ട് ഇതാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈഡലാണ്, കൂടെ തന്നെ ആ പേടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അത്രയും ടൈഡ് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ട് മൈൻഡ് അങ്ങ് കൊളാപ്സ് ആകുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക സിറ്റുവേഷൻ. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് എന്നോട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വണ്ടി പോട്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. പേര് ഭാസ്കർ എന്നാണ്. சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்களோட ஒப்பீனியன், கேரளா பீப்புள்ஸுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் இந்த இடத்த பற்றி. லாஸ்ட் டைம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது பயங்கரமாக ஆக்டிவ் நடந்துச்சு. எங்கள் கூட நிறைய ஒரு பையன் தான், அவனுக்கு சரியான அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் கூட அவன் வீடியோக்கு சரியாக வர மாதிரி இல்லை. ஆனால் இந்த இடத்த விட எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம ப்ரோக்காண்டி நாங்கள் அந்த லொக்கேஷன் வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறாரு, സപ്പോർട്ട് மட்டுം பண்ணுங்கள். എന്നാ ബ്രോ? ഓക്കെ ബ്രോ. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട്. സോ അതായി പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റി വന്നപ്പോൾ சரியான நடந்துச்சு. கண்டிப்பாக சரியாக நடந்துச்சு. எதிர்போட பார்க்கல இந்த அளவுக்கு நடக்கும்னு. அதான் இன்ட்ரோ பேசுக்கு முன்னாடியே சத்தம் பலமாக கேட்குது. அந்த பொண்ணை பற்றி பேசினா அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு. இந்த பாருங்க கிடிச்சா. ஆமாம் ப்ரோ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പം അകത്തോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. ഉള്ള പോകലാം ബ്രോ? പോകാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണണം ഈശ്വര നോക്കാം. இப்போ எல்லாம் உடச்சி போட்டுருக்காங்க. கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி போட்டுருக்காங்க. ஆனால் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்குள்ள. இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி இந்த சைடு செம்மையா. ஓ மை காட். இது பண்ணுறது அதான் ஆஃபீஸே செம்ம. இது மேடம் இருந்துச்சா? உள்ள போனே சடனாக ஆக்டி நடக்குது ப்ரோ. ஆமாம், எங்கிட்டு விழுந்தே தெரியல. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். நான் பாருங்க கிடிச்சா. சரி வாங்க போகலாம். யாராச்சும் உள்ள இருக்கீங்களா? அண்ணா யாராச்சும் இருக்கீங்களா உள்ள? என்ன சொல்லிருங்க ப்ரோ. யாருமே உள்ள வரைய பயப்படாங்க ப்ரோ. உள்ள வரைய பின்னாடி காடா ப்ரோ? ஃபுல்லாக கடை தான் ப்ரோ. ஓ
எங்கிருந்து ப்ரோ விழுது ப்ரோ? ஆ பார்த்து பார்த்து ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இருங்களேன், செகண்ட் இருங்களேன். இப்போ சத்தம் வந்து நான் உள்ளே என்ட்ரான உடனே சத்தம் வந்து கேட்டுட்ருக்கு. இது என்னன்னு இது பார்க்க என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இடம் என்ன எவ்வளோ மாய்காட்டி என்ன காய்ஸ் சலத்துன்னு கண்டு இந்த பில்டிங் இருக்கே தெரியும். லாஸ்ட் டைம் கூட பொசஸ் கூட இருக்காங்க ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்டு கூட கிடைச்சா பள்ளி கட்டுது. ஆமாம் ப்ரோ கேமரா மாட்டிச்சு நினைக்கிறேன். அந்த சரி பார்த்து எல்லாம் போய் சவுண்டு கிடைச்சல கேமரா மாட்டிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து மேலே இருந்து விழுதான் என்ன ஃபுல்லு இல்லை ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டி தான் ப்ரோ நடக்குது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசினா கூட அந்த ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு. ஐயோ பாருங்க ஒரு உள்ளே வரும்போது நடக்குது நடக்குது. அம்மி சத்தம் கேட்டுச்சுல. ஓ இருங்க இருங்க அப்படி 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 அசைக்காங்க. யாரது ப்ரோ? ഓ ക്ലിയറാക്കി കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ മുതലേ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് കണ്ട് കാണും. വളരെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മേളിയെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാം. മേളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് കേട്ട് എനിക്കത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. കാരണം അകത്ത് വന്നപ്പോൾ മുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാലെടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ മുതൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇൻട്രോ പറയുമ്പോഴേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. கத்திட்டே இருக்கு. நான் வந்தப்போ 2 தடவை 3 தடவை கத்திடுச்சு. ഗൈസ് പുറത്ത് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കണം നോക്കി. ശരി വാങ്ങൂലോ എക്സ്പ്ലോർ பண்ணுவோம். பள்ளம் ப்ரோ பார்த்து. ப்ரோ இங்கிருந்து கேட்குதா சத்தம்? 2 சீன் அடிச்சு. இந்த சீன் அடிச்சு ஃபஸ்ட்டு. இந்த சீன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ சத்தம் கேட்குது? ஓ மை காட். ஏய் யாருது? என்ன ப்ரோ பண்ணலாம்? டக்குனு ஷூர் கொண்டு போகலாம் ப்ரோ. நீ இருக்கிற ரிஸ்க்கு ப்ரோ ரொம்ப. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது கூட சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட. சொல்லிக்கிறேன் கைസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ പല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. മുന്നോട്ട് കാലത്ത് വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതല്ല ப்ரோ இங்கே இருக்கேன்னா ப்ரோ ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்குது ப்ரோ. സൗണ്ട് വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയാം. അതാണ് എന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതുകൂട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്കും എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകുമെന്നുള്ള എനിക്ക് യാതൊരു പിടുത്തമില്ല. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയാം. എക്സ്പ്ലോർ പണില്ല ബ്രോ. വേറെ വഴിയില്ല. സത്തം കേട്ടിട്ട് தான் இருக்கேன். എനിക്ക് എന്നൊന്ന് ഗ്ലാസ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് பார்த்து வாங்க ப்ரோ. ഓ മൈ ഗോഡ് കാടുണ്ട്. ഇല്ല
കണ്ടുപിടിച്ചോ? എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസാണിത്. നോക്കി ഒബ്ബണ്ടറായിട്ട് നശിച്ചു കിടക്കുന്നതെല്ലാം. ப்ரோ என்ன ப்ரோ கண்டினியூ சத்தம் கேட்டுட்ருக்கு? நானும் வந்துருந்து ஃபுல்லு வர்றக்கே ஜர்க்காம ப்ரோ இருக்குது. என்ன பண்ணுறது தெரியல. சரி வாங்க நம்ம டைம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் ப்ரோ. இது எதுவும் சேஃப் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு பயமாக இருக்குது ப்ரோ. ഗൈസ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, പ്രെഡിക്റ്റ് കിട്ടും. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടാവും. എനിക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ പോലും എനിക്ക് വന്നിട്ട് മൈൻഡ് വരുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊണ്ടത്. അവനിപ്പോൾ സത്യം ഇങ്ങനെ കെട്ടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം അങ്ങ് കേൾക്കുന്നത് யார் போன மறந்துச்சு ப்ரோ. இந்த டோர் சைடு யாரோ போன மறந்துச்சு. என்னது ப்ரோ இது? லாஸ்ட் டைம் அப்புறம் இப்படி நடந்தது ப்ரோ. ஃபுல்லாக பயமாக இருக்குது ப்ரோ. என்ன பண்ணுறது தெரியல. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரோ, நீங்கள் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஆகும் ப்ரோ. இருந்தாலும் ப்ரோ பார்த்து போங்க ப்ரோ. ஸ்டெப்பும் பார்த்து வச்சுருவாங்க. ஓகே ஓகே. இது பாருங்க ப்ரோ, கிட்டே உங்களுக்கு தண்ணி சூடு தான். என்ன எல்லாமே தெரியல ப்ரோ. இந்த சைடு வர கேட்குதா? தண்ணி சூடு சைடு ஏன் சூடு ப்ரோ இது? ഗൈസ് അവിടുന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ஆனால் இப்போ மழை பெய்ஞ்சா ப்ரோ, தண்ணி விழுது. இல்லை ஒரு மழை பெய்யல வரும். அப்புறம் தண்ணி இங்கே அங்கிருந்து வருது. நேற்று பெஞ்சு ப்ரோ, அதான் ப்ரோ மழை. சரி வாங்க. இதுதான் உருவத்தை பார்த்தீங்க ப்ரோ? இதுதான் உருவத்தை பார்த்தீங்க? ஆமாம் ப்ரோ. இந்த டோர் யாரது யாரது? ப்ரோ பாத்ரூம் ப்ரோ. டக்குன்னு ஜெர்க்காங்க ப்ரோ. சேஃபாக இருங்க, என்ன வேணும் நடக்கலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும்ல, பார்த்துருங்க சொல்லிவிட்டு. டஸ்ட்டு ரொம்ப ஓவராக இருக்கும். கேட்குது உங்களுக்கு கேட்டுச்சா? சொல்லுங்க. என்ன ப்ரோ பார்த்துருங்க. ஓகே ப்ரோ, என்ன வேணும் நடக்கலாம், சேஃபாக இருங்க சொல்லிவிட்டேன். சாந்தி Send. Guys. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சத்தம் கேட்டுச்சு? ரொம்ப பயமாக இருக்கு. ரொம்ப சத்தம் கேட்டுச்சு. யாரது? ப்ரோ என்ன ப்ரோ? யாரது? எதுக்கு எங்களை பயப்படுத்த ட்ரை பண்ணுறீங்க? அவங்களோட சிச்சுவேஷன் எங்களுக்கு புரியுது.
உன்னோட சிச்சுவேஷன் எங்களுக்கு புரியுது. ஆனால் வந்து எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. அதான் ப்ரோ பண்ணாங்களா இல்லை ஒரு சொல்லும் போதே அட்டாக் பண்ண ப்ரோ. விஷயம் சொன்னாலே சொன்னது ப்ரோ. பாருங்க புரியுதா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டுருக்காங்க ப்ரோ. என்ன பண்ணலாம்ல ட்ரை பண்ணுற, ஐ மீன் அவங்க வந்து அந்த பொண்ணை யூஸ் பண்ணுறாங்க மேனேஜர். அதனால தான் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து சூசைட் பண்ணி வந்து உன்னோட ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ ஃபுல்லாகவே கிளாஸாக இருக்குது ப்ரோ. அந்த மொத்தம் கேட்டுச்சு ப்ரோ. உன்னோட இந்த இடத்துக்கு எங்களுக்கு ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ கிளாஸு ப்ரோ ஃபுல்லாகவே இருக்கு. யார் அது? எடுத்து ப்ரோ. யார் அது? யாரு ப்ரோ 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 ஏ ப்ரோ ப்ரோ நல்ல படம் இல்லை என் படம் இந்த படம் ப்ரோ. பார்த்து என்ன ப்ரோ அங்கே பக்கம் போட ப்ரோ எல்லா சைடும் சொல்லிடு. என்ன ப்ரோ அது? இந்த கசல் சத்தம் கடிச்சுப்போ. அந்த பக்கமா? இந்த சைடு முதல் வாங்க தண்ணி தொட்டு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி போகுது? இந்த இடத்துல இருக்க பயமாக இருக்கு ப்ரோ. லாஸ்ட் டைம் வந்தோட சரியான நடந்து. ஓ மை காட். உன்னோட இறப்புக்கு வந்து உண்மையாகவே எனக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. நமக்கே எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. ரொம்ப பாவம் ப்ரோ அந்த பொண்ணு. அவ்வளோ அப்பாவி பொண்ணை வந்து இவ்வளோ கொடூரமாக வந்து டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க ப்ரோ. சரி எதுவுமே சொல்லலை. அந்த பொண்ணை பேர் சொல்லும்போது தான் ப்ரோ பயங்கரம் நடக்குது ப்ரோ. ഗൈസ് ആക്ച്വലി ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ அந்த பொண்ணோட பேர் ரொம்ப சரியாக நடக்குது. என் சைடு சுற்றி நான் இந்த சைடு விட்டோம். கைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருக்கக்கூடாது ப்ரோ. ഗൈസ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ சொல்லலாம் ப்ரோ. பேர் சொல்ல வேணாம் பேர். ஏன்னா பிரச்சனை ஆகும் கைஸ். எனக்கு பேர் வராமல் பറ്റത്തില്ല. ஆனால் ஒரு தடவை கடைசியாக சொல்லி பார்க்கலாம். நாங்கள் மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே தண்ணி எங்கே இதெல்லாம் ப்ரோ தொங்குது. அதான் ப்ரோ தலையில் விழுந்துட போகுது ப்ரோ. ஃபுல்லாகவே கிளாஸாக இருக்குது ப்ரோ. மண்டை கிழிச்சிட போகுது அப்படியே. ப்ரோ ரொம்ப ரிஸ்க்கு ப்ரோ. சத்தியமாக இருக்க முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ இருக்கவே சீக்கிரம் ஸ்டூடெண்ட் போகலாம் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட இன்னொரு 30 நிமிஷம் ப்ரோ. ஓகே 30 நம்ம உயிரோடு இருப்போமா என்ன தெரியல ப்ரோ. எப்போ தலையில் இருந்தால் செத்துருப்போம் ப்ரோ. நம்ம കാട്ടും ക്യാമറ കാട്ടുക ഗൈസ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് இப்போ நீ கேமரா இதில் சொல்லிடுறேன். அந்த நம்ம உள்ளே வந்தால் இந்த பக்கம் உள்ளே வந்தால் யார் உள்ளே வந்தாலுமே அந்த பொண்ணு கொண்டுன்னு சொன்னல. அதான் சொல்ல போகிறேன். நம்மளை தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அந்த கொண்டு தான் தப்பாக நினச்சிக்கிട്ട് അവർ ആക്സിഡന്റ് ഇറந்து വീട്ടാണ് ഗൈസ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ആര് കയറി വന്നാലും ആ മാനേജർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മാനേജറും പിന്നെ അതിന് മുകളിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട്
ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇതേ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടും അതേ റിസോർട്ട് ഇത് பார்த்தது பைப்பும் தண்ணி வருது. நீங்கள் பைப் கனெக்ஷன் இருக்கா? இல்லை மழை பெய்யுது ரெயின். என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். காத்துல பறந்து வருது ப்ரோ. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது காத்துல பறந்து வந்து விழுது ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எனக்கு இங்கே இருக்க ரிஸ்க்குன்னு தோணுது ப்ரோ. ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போதே நிறையன்னு ஒரு பையன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி 2 இடம் வரவே இல்லை சொல்ல போனால். அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிட்டார் அந்த பொண்ணுனால. സൗണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയേ ഗൈസ്. എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു പയ്യന് വന്നിട്ട് ശരിക്കും എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ പുള്ളിക്കാരൻ ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகி அவன் இது வந்து லூஸ் மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் இப்போதே கொஞ்சம் தற்காக்கு இது மாதிரி கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கலாம். அந்த பையன் நிறைய கிடைச்சவங்களுக்கு ഗൈസ് ആ ഒരു പയ്യനെ വന്നിട്ട് മുസ്ലിം മറ്റേ ചർച്ച ഉണ്ടല്ലോ, പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ആ കൊച്ചിനെ വന്നിട്ട് റിക്കവറി എടുത്തത്. லாஸ்ட் டைம் வரும்போது எனக்கே ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் உங்களுக்காண்டி நான் வர போனேன். ആക്ച്വലി വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. சேஃப்டில் இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு என்னதான் வேணும்? புரியுது உன்னோட அந்த இழப்பு எல்லாமே எனக்கு புரியுது. உன்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே நீ மட்டும்தான் உன்னோட ஃபேமிலிக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே இருந்திருந்த. ஆனால் வந்து இப்போ நீ இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து எதுவுமே மாற போகிறதில்ல, நடக்க போகிறதில்ல. உன்னால் பண்ண முடிஞ்சது நீ எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சுட்டீங்க. இந்த ஃபுல் ஆஃபீஸே வந்து நீ காலி ஆக்கிட்ட. இதுக்கு கூட என்ன தான் பண்ண போகிற? கிட்டத்தட்ட அந்த ஆளையும் நீ கொண்டுட்ட. யார் ப்ரோ அது? யார் ப்ரோ அது? தலை எட்டி பார்க்குறாங்க. டார்ச்சுங்க சூம்புடு ப்ரோ. சேஃப்ல அப்புறம் கேட்குது ஆடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு சேஃப்ல ப்ரோ இந்த இடத்துல இருக்குது. நீங்க தொட்டீங்க? நான் இல்லை ப்ரோ. பாரு ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடுது ப்ரோ. ப்ரோ தலைநெஞ்சு நொறுங்கிடு ப்ரோ மண்டை. ப்ரோ இந்த டோர் க்ளோஸ்ல இருந்துச்சு, ஐ மீன் ஓப்பனா இருந்துச்சு ப்ரோ. சாத்தி ப்ரோ நான் பார்த்தேன். யாரு உள்ள யாருக்கா? ப்ரோ இந்த டோர் க்ளோஸ் ஓப்பனா இருந்துச்சு. ஆமாம் ஓப்பனாக தான் இருந்துச்சு. நான் சாத்திரம் பார்த்தேன் ப்ரோ. இப்போ யாரும் இல்லை. சவுண்டு கேட்டுதே இருக்கு ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ யாருண்ணா? ப்ரோ வெளியே கட்டுறாங்க உள்ள. யாரு ப்ரோ? அந்த பொண்ணு தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ப்ரோ பாரு ப்ரோ. ப்ரோ இந்த மாதிரி தள்ளுது ப்ரோ. சத்தியமாக இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது. நான் கிளம்புறோம்னு நினைக்கிறேன். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கொள்ள பார்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ யாரது ப்ரோ? இல்லை யாரு?
நேர்ந்து போடும்போது ஒன்று இருக்கியா ப்ரோ கேட்குதா ப்ரோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அப்போயே சொன்னேன் ப்ரோ உங்களுக்கு இந்த வேலை ரிஸ்க்குன்னு ப்ரோ கடை கூட்டுறாங்க ப்ரோ முடியல ப்ரோ திறக்க முடியல ப்ரோ ப்ரோ இந்த கிளம்பி ஒரு நடந்து சுற்றி இருக்கேன் நான் டைமாக ரொம்ப வேலை என்ன ப்ரோ பண்ணுறது ப்ரோ என்ன பண்ணுறது தெரியல இரு நாங்கள் போய்க்கிறோம் ப்ரோ ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ கிளம்புறோம் ப்ரோ ரிஸ்க்கு ப்ரோ இதோட நான் எக்ஸ்ட்ரீமாக பார்த்து இங்கே பாரு ப்ரோ கண்ணு நடந்து பாரு ப்ரோ ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ